के दरमियान चौथा वनडे मैच खेला जा रहा था जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज 3-1 से जीत ली है। आज ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करें, चौथा वनडे मैच खेला जा रहा था, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त दे दी। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान। जी साजिद खान, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त दे दी है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पाकिस्तान की मायूस कारकर्दगी, कोच की मायूस कारकर्दगी, कप्तान की मायूस कारकर्दगी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस तरह का खेल नहीं पेश कर सका जिस तरह की इंग्लैंड की टीम ने पेश किया। तमाम शोबों में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। बॉलिंग, फील्डिंग, मैनेजमेंट तमाम एक होके खेली और प्लान के तहत आके खेल के जीत के सीरीज चले गई। पाकिस्तान के कोच वकार यूनुस अब तक 6 ओडीआई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग के फराइज अंजाम दे चुके और 6 सीरीज हार चुके हैं। तो कोच की कारकर्दगी 0/0 है। और जो पाकिस्तान टीम के मौजूदा कप्तान की अगर बात करें, अजहर अली, पाकिस्तान की सिवाय जिम्बाब्वे की सीरीज के अलावा कोई ऐसी कारकर्दगी में पाकिस्तान को कारकर्दगी नहीं दिखा सके। फ्रंट से अच्छा साजिद खान, ये बता दीजिएगा इस पूरी सीरीज में जो है वो पाकिस्तान के कहां आपको वीक पॉइंट्स नजर आए? देखिए, सारे वीक पॉइंट नजर आए। इस 4 ओडीआई में पाकिस्तान ने 1 सेंचुरी बनाई, वो मोहम्मद हफीज ने शानदार सेंचुरी बनाई। उसके अलावा कोई भी पाकिस्तान के बैट्समैन ने सेंचुरी नहीं बनाई। और आज भी 250 हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ये 300 भी रन नहीं बना सकी। अगर मैं बाबर आजम की बात करूं या शोएब मलिक की बात करूं, सेट होके आउट हो गए। ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट की और खिलाड़ी की कमजोरी है। इनको जीतने का शौक नहीं है, अपने आप को स्टार बनाने का शौक नहीं है। यहाँ पर अपने नाज़िर को ये भी बताते चले, देखें इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ओडीआई में कहीं भी संभलने का मौका नहीं दिया। क्रिकेट से खेल के जीते, मेरिट पे क्रिकेट उन्होंने खेली है। बटलर की बात करूं, 116 रन बनाए उन्होंने, बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई है। तो इस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ी क्यों नहीं खेलते, विकेट पे क्यों नहीं स्टे करते? कोच क्रिटिसाइज करते हैं। सरफराज को कहते हैं आप 64 रन बनाता कहते हैं शेल्फिश इनिंग खेलते। तो कोच खिलाड़ियों को अपने बच्चा नहीं समझते, पाकिस्तान की टीम नहीं समझते। अगर अहमद शहजाद के साथ नाइंसाफी की, आखिरी ओडीआई में उसको खिलाया, क्यों ना पहले रेगुलर ओपनर से आप क्यों नहीं गए? तो कहने का मकसद ये है पाकिस्तान की मैनेजमेंट। अच्छा साजिद खान, मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, कुछ टीम में जो है पाकिस्तानी टीम में कुछ तब्दीलियां की गई थी, क्या इस हार की ये वजह तो नहीं बन सकती? देखिए, आपने सही लड़का खिलाया। अहमद शहजाद ओपनर था और यासिर शाह यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम का टर्निंग पॉइंट था, मेन इक्का था जिसको उन्होंने खिलाया। मगर वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाते जिस तरह के टेस्ट बॉलर है, ओडीआई बॉलर नहीं है। तो मैं ही समझता हूँ यासिर शाह को संभाल के टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे। ताज़ा तरीन खबर आपको मेट्रो 1 न्यूज़ पर दे रहे हैं कि चौथा वनडे मैच खेला जा रहा था जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त दे दी है और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को ये शिकस्त देकर सीरीज जो है 3 टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। 100 रुपए या उससे ज्यादा की रिचार्ज से पहले *277# मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। देखो, पूरे 3 दिन में सारे जोड़े ले आई हूँ। वैसे तो तुमने कहा था इस वाले को सादा रखना, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सलमा सितारा मिला दूं। रजिया का ओरिजिनल डिजाइन, देखना कैसे दीवाना होता है तुम्हारा मियाँ। बुरा लगता है ना, घर के मामले में कोई बाहर वाला अपनी मिला, फिर इस खुदा की नेमत में मिलावट क्यों? इसीलिए डेयरी उमंग है, मिलावट से पाक, ग़िज़ाइयत से भरा। डेयरी उमंग, कुदरत सा शफ़ाफ। 100 रुपए या उससे ज्यादा की रिचार्ज से पहले *277# मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल
جی جناب، بزم شاعری میں شگفتہ یاسمین آپ کے ساتھ، اور میرے ساتھ یہاں پر سائمہ اسحاق موجود ہیں جو اپنا کلام پروگرام میں شامل کر رہی ہیں، اور میں چاہوں گی کہ چند اور کلام آپ پروگرام میں شامل کریں. جی ضرور. ایک نظم پیش کرتی ہوں آپ کے ارشاد. سامنے. نظم کا نام ہے مجسمہ. بڑی مشکل سے خود کو پتھروں کے بیچ ڈھالا ہے. واہ. بڑی مشکل سے خود کو پتھروں کے بیچ ڈھالا ہے، بڑی دشواریوں کے بعد اس دل کو سنبھالا ہے. بہت خوب. مگر صدیوں کے بعد اس نے کوئی پیغام بھیجا ہے، میرے آغاز کو پھر سے نیا انجام بھیجا ہے. واہ. سو اب دل چاہتا ہے کہ مدھر نغموں میں کھو جاؤں، کسی کے ان کہے جملوں کو من ہی من میں دہراؤں. واہ واہ. بہت خوب. کسی کے نام پر پھر سے میں اب کچھ اور ہو جاؤں. واہ. مگر اب میں سلے ہونٹوں میں کوئی گپت نغمہ ہوں، میں اب ان پتھروں کے بیچ ایک سنگی مجسمہ ہوں. بہت خوب. بہت اچھے. بہت اچھے. یہ غزل شامل کرتی ہوں ساتھ میں آپ کی اجازت سے. میں آج خود اپنی دسترس ہی میں آ رہی ہوں اور اپنی آنکھوں سے بے یقینی ہٹا رہی ہوں. واہ. وہ میرے ہونٹوں کو مسکرانا سکھا رہا ہے، وہ میرے ہونٹوں کو مسکرانا سکھا رہا ہے، میں اس کو خوابوں میں رنگ بھرنا سکھا رہی ہوں. واہ. نظر کے آگے سے سارے پردے ہٹے ہوئے ہیں، نظر کے آگے سے سارے پردے ہٹے ہوئے ہیں، میں خوشبوؤں کی برہنگی دیکھ پا رہی ہوں. واہ واہ. عیاں تو ہونے تھے سارے اسرار آج مجھ پر، میں ارتقاؤں میں اپنا حصہ بٹا رہی ہوں. بہت اچھے. شکریہ. بہت اچھے. اتار پھینکوں گی آج شانوں سے بوجھ سارے، اتار پھینکوں گی آج شانوں سے بوجھ سارے، پروں میں تازہ لہو کی گردش سی پا رہی ہوں. واہ. ابھر رہی ہوں، بکھر رہی ہوں، نکھر رہی ہوں، ابھر رہی ہوں، بکھر رہی ہوں، نکھر رہی ہوں، سو اپنی ناکامیوں سے ہی فیض پا رہی ہوں. واہ. شکریہ. ساتھ میں کچھ اور چیز شامل کروں ہاں اگر بالکل، آپ اجازت دیں. بالکل. ہمارے رخ پہ جو رنگے جمال ٹھہرا ہے، کسی کے حسن نظر کا کمال ٹھہرا ہے. واہ. ہمارے رخ پہ جو رنگے جمال ٹھہرا ہے، کسی کے حسن نظر کا کمال ٹھہرا ہے، ابھی یہ واقف الفت نہیں ہے پوری طرح. واہ واہ. ابھی یہ واقف الفت نہیں ہے پوری طرح، مکان دل میں کوئی خال خال ٹھہرا ہے. واہ. شکریہ. زباں کی طرح الگ کر لیے ہیں دل ہم نے، زباں کی طرح الگ کر لیے ہیں دل ہم نے، تبھی تو کارواں خواب و خیال ٹھہرا ہے. بہت اچھے. کسی کا حسن کبھی دیکھنے نہیں دے گا، کسی کا حسن کبھی دیکھنے نہیں دے گا، ہمارے شیشہ دل میں جو بال ٹھہرا ہے. واہ. بہت اچھے. خدایا اب تو اسے بھی عروج حاصل ہو، خدایا اب تو اسے بھی عروج حاصل ہو، ہمارے شہر پہ کب سے زوال ٹھہرا ہے. واہ واہ. بہت اچھے. بہت خوب. شکریہ. زمانہ اس کو کبھی سر اٹھا کے تکتا تھا، زمانہ اس کو کبھی سر اٹھا کے تکتا تھا، وہی ستارہ جو اب پائے مال ٹھہرا. واہ واہ. بہت اچھے. بہت خوب. بہت خوب. اچھا سائمہ، یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے مختلف موضوعات پہ آپ لکھ رہی ہیں، آپ کا اپنا پسندیدہ موضوع کون سا ہے جس پہ آپ لکھنا چاہتی ہیں؟ شگفتہ، میں کبھی موضوع کو سوچ کے شاعری نہیں کی، جو محسوس کیا کہہ دیا. اس میں اپنے ارد گرد کے تکلیفیں بھی شامل ہیں، اس میں اپنی ذاتی درد بھی شامل ہیں، اس میں اپنے پیاروں کے محسوسات بھی شامل ہیں، اپنے معاشرے کی تلخیاں بھی شامل ہیں. صحیح. جو کچھ محسوس کیا، جو درد، جو تکلیف، جو پریشانی، جو خوشی، جو پیار، وہ سب میں نے کہہ دیا. اس میں جو حاصل ہے وہ کہہ دیا. وہ میری زندگی کا، میرے سخن کا حاصل ہے. جو کچھ میں سوچتی ہوں، جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں، یہ سب اس حاصل میں موجود ہے. میں یہ کسی ایک مخصوص نظریے کو یا ایک مخصوص موضوع کو لے کے شاعری نہیں کرتی ہوں، جو کچھ میں محسوس کرتی ہوں اپنے چاروں طرف.
صحیح. میں کہتی ہوں. اور اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ موڈ پر ہوتا ہے کہ اس وقت دل کیا چاہ رہا ہے, اس وقت کس طرح کے احساسات ہو رہے ہیں, جس طرح کے ہوں گے اس طرح کی شاعری جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. ہاں بات آپ کی درست ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات یہ کیونکہ جب میں پہلے میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں تکلیف میں ہوں تو میں شاعری نہ کروں, میں روکتی تھی اپنے آپ کو کہ میں کچھ ایسا نہ کہہ دوں. اچھا. کہ جی میں کوشش کرتی تھی کہ ایسا کچھ نہ کہوں کہ کچھ ایسا میں کہہ دوں جو تکلیف سے, درد سے بھرا ہوا ہو یا تلخی سے بھرا ہوا ہو, طنز سے بھرا ہوا ہو, لیکن وہ روکنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ یہ شاعری ہے ہی کتھارسس کے لیے. تو میں پھر اس کو میں نے چھوڑ دیا, تو بہت ساری چیزیں آئیں بھی اس طرح کی. تو شاعری میں کرتی اس لیے ہوں کیونکہ اس کو کرنے سے مجھے لگتا ہے سیٹسفیکشن ہوتی ہے, تسکین ملتی ہے, ایک کتھارسس ہوتا ہے, اپنا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں کہنے کے بعد. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے, شاعر کے پاس یہ کوالٹی ہوتی ہے نا کہ وہ جو بھی محسوس کر رہا ہے اس نے پیپر پہ اس کو ڈال دیا, اپنا سارا اسٹریس نکال دیا, اس کے بعد خود ریلیکس ہو گیا, پھر نئے اسٹریس کے لیے تیار ہو گئے. ہاں صحیح ہے نا. کچھ اور بھی شامل کیجیے گا. کچھ اور شامل کرتے ہیں. ایک مختلف موڈ کی غزل ہے, وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. چھو لیں گر کچھ منظرے بیکل ہمارے نام کے, چھو لیں گر کچھ منظرے بیکل ہمارے نام کے, پھیل جائیں آپ میں جنگل ہمارے نام کے. واہ. ہم نے بھی ایک عمر کاٹی ہے کسی کے نام پر. واہ واہ. ہم نے بھی ایک عمر کاٹی ہے کسی کے نام پر, وہ بھی رکھ لیتا کہیں کچھ پل ہمارے نام کے. کیا بات ہے, بہت اچھے, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. خوشبوؤں سے بھر گیا شہر خیال آرزو. واہ. خوشبوؤں سے بھر گیا شہر خیال آرزو, پھول جو بھیجے کسی نے کل ہمارے نام کے. واہ واہ, بہت اچھے. بس وضاحت ہی تو مانگی آپ کے الزام کی, بس وضاحت ہی تو مانگی آپ کے الزام کی, آ گئے ماتھے پہ فوراً بل ہمارے نام کے. واہ. شکریہ. آج بھی ہو جائیں تو دیواروں در تک کھل پڑیں, آج بھی ہو جائیں تو دیواروں در تک کھل پڑیں, دیکھ رکھے ہیں نہ وہ جلتل ہمارے نام کے. واہ. خوش خرامی آپ نے رکھ لی کسی کے واسطے, خوش خرامی آپ نے رکھ لی کسی کے واسطے, اور فقط بھیجے ہیں پائے شل ہمارے نام کے. واہ واہ, بہت خوب. اور مغتا ہے کہ سرمگی آنکھوں کا کوئی آ گیا ہے شہر میں, سرمگی آنکھوں کا کوئی آ گیا ہے شہر میں, سائمہ کرتا ہے سارے چھل ہمارے نام کے. واہ واہ, بہت اچھے, بہت خوب. ایک اور غزل شامل کرتی ہوں. ارشاد. گریز ہو کے سپردگی ہو کوئی اشارہ نہیں رہا ہے, گریز ہو کے سپردگی ہو کوئی اشارہ نہیں رہا ہے, جو مل رہا تھا قدم قدم پر وہ اب سہارا نہیں رہا ہے. بہت خوب. سنائی دینے لگی ہے دھڑکن بدن کے باہر ہوا کے اندر. واہ. سنائی دینے لگی ہے دھڑکن بدن کے باہر ہوا کے اندر, یہ دل شکستہ تو اب بھی ہے پر دکھوں کا مارا نہیں رہا. بہت اچھے, بہت خوب. شکریہ. نکل پڑی ہے گلاب رستوں پہ تیری خوشبو بھی آنکھ ملتی. واہ. نکل پڑی ہے گلاب رستوں پہ تیری خوشبو بھی آنکھ ملتی, کہ ایسے رستوں پہ آنکھ موندے سفر کا یارہ نہیں رہا ہے. واہ, بہت خوب. کہ ایسے رستوں پہ آنکھ موندے سفر کا یارہ نہیں رہا ہے. ہزار دعوے رہے مزاحم تیری شباہت کو جانچنے میں, ہزار دعوے رہے مزاحم تیری شباہت کو جانچنے میں, مگر جو اب نقش کھل رہے ہیں تو یہ گوارا نہیں رہا ہے. واہ. ہیں اور بھی کئی دکھ کہ جن کی بدن کو دیمک لگی ہوئی ہے, ہیں اور بھی کئی دکھ کہ جن کی بدن کو دیمک لگی ہوئی ہے, سو دل کی بستی پہ ایک تیرے درد کا اجارہ نہیں رہا. بہت اچھے, بہت خوب, بہت خوب. بہت شکریہ. اور کچھ شامل کروں ساتھ میں؟ شامل کیجیے. کھو گیا ذات کی گپھاؤں میں, کھو گیا ذات کی گپھاؤں میں وہ جو شامل تھا سب خطاؤں میں. واہ. سانس لینا محال کر دے گی وقت کی گرد ہے فضاؤں میں. واہ واہ, بہت اچھے. کیسے پاؤ گے میرے نقش قدم, کیسے پاؤ گے میرے نقش قدم,
पाँव रखती हूँ मैं हवाओं में। वाह। बार होना ही था समात पर, बार होना ही था समात पर, शोर बरपा है बेनवाओं में। वाह। कोई कोमल सा इस्तारा है, कोई कोमल सा इस्तारा है उसकी बेएतना अदाओं में। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आज वो आजमा रहा है मुझे, आज वो आजमा रहा है मुझे, कल जो था ताले आजमाओं में। हाँ, बहुत खूब, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। भेजना अपने नाम का सूरज, भेजना अपने नाम का सूरज, घिर गई मेरी शब बलाओं में। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत और खूब। शेर समाप्त कीजिएगा। उसके आने से दर्द ढलता है, वाह। उसके आने से दर्द ढलता है, वो भी शामिल है अब दवाओं में। वाह, अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो मुझे रोक भी ना पाएगा, वो मुझे रोक भी ना पाएगा, मांग लूंगी उसे दुआओं में। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। साइमा जान कर हुई हैरान, दिल भी होता है देवताओं में। वाह। अच्छा साइमा, ये भी बताइएगा कि एक आगाज़ किया आपने अपने शायरी के सफ़र का और अब तक यहाँ तक आई, किताब तक पहुँची, तो आपको वो पूरा सफ़र कैसा लगा? ख्वाब जैसा। कभी नहीं सोचा था कि जो शायरी मैं करती हूँ, जो कुछ मैं लिखती हूँ, वो कभी किसी के साथ बांटूंगी। अच्छा। मैं जो कुछ कहती थी, जो कुछ लिखती थी, वो मैं अपने लिए ही करती थी कि मुझे लिखने से सुकून मिलता था। या कभी कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, कुछ कोई इवेंट है तो उसको अगर कुछ देना है तो उस पर एक शेर लिख दिया या एक कोई छोटी नज़्म लिख दी। यहीं तक, मैं इससे ज़्यादा मैंने कभी कोशिश नहीं की थी कि मैं अपने आप को बाहर निकालूं। लेकिन बस अभी जब आए तो कुछ दोस्त जो थे उन्होंने और सबने मिल के मुझे बाहर निकाला कि आप आएँ बाहर, चीज़ें अपनी निकालें। तो बस उनकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं कुछ करूं, दिखाऊं और लोगों को बांटूं अपनी चीज़ों को। तो बस ये इस तरह से मैं बाहर आई, वरना शायद मैं कभी निकलती नहीं। तो मेरे कुछ दोस्त करम फरमा थे प्यारे, उन लोगों ने मिलके और मुझे कहा कि आप दूसरों के साथ भी अपनी इस दुनिया को शेयर करें। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें करना शुरू की और फिर लोगों की हौसला अफजाई हुई। हाँ, बहुत अच्छे लोग मिले, लोगों ने बहुत इनकरेज किया, हौसला अफजाई करते रहे मेरी। तो बस इस तरह फिर मैं आगे बढ़ती गई और बस आज हौसला अफजाई जो है वो कहते हैं बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हो, आपकी हौसला अफजाई होती है और अच्छे लोगों का साथ होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। गुफ्ता इसमें एक चीज़ में मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर आप अपना क़िबला दुरुस्त रखें ईमानदारी से और मेहनत से, बस अपना काम करते रहें बिना ये सोचे हुए कि इसका क्या इनाम होगा, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, ये कहाँ जाएगी ये चीज़, आप अपने आप को एक दुरुस्त ट्रैक पे अगर रखते हैं ना, वो ट्रैक आपको कहीं ना कहीं पहुँचाता ज़रूर। हाँ बिल्कुल सही बात है, रास्ता मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन अगर आप उसकी फिक्र करना छोड़ देंगे ना कि मुझे वहां पहुंचना है, वो रास्ता पहुंचाएगा तो मंजिल पे आपको, लेकिन वो मुश्किल नहीं लगेगा फिर आपको। सही। आप उसमें अगर चलते जाएंगे ईमानदारी के साथ में, मेहनत के साथ में, बिना इधर उधर देखे हुए, तो वो मुझे इसमें पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला उसमें एक तो हेल्प भी करते हैं आपकी, बहुत मदद भी करते हैं और फिर आपको ऐसी चीज़ों से नवाजते हैं जो आपने सोची भी नहीं होती। जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किताब लेके आऊँगी, मैं कभी नहीं सोचा था, मैंने ये सोच के कभी शायरी नहीं की कि एक दिन मेरी किताब होगी यहाँ पे, लेकिन अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। हाँ मतलब खुद ब खुद रास्ते बनते चले गए, खुद रास्ते बनते गए, खुद ब खुद एक कहते हैं एक टैलेंट था और उस चीज़ को आपने सामने लाना था और एक मदद भी रही, दोस्तों का भी साथ रहा, अच्छे लोगों का साथ रहा, घर वालों की सपोर्ट रही, तो फिर जाके वो चीज़ सामने आ गई। ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपनी चीज़ों को सीधा लेके चलते रहें, देर से मिलती है चीज़, मिलती ज़रूर मिल जाती है ना। ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते रहें। मैंने सुना है बहुत से लोग ये शिकवा करते हैं कि हमने तो बड़ी कोशिश की थी, हमें ये चीज़ नहीं मिली। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। मैं कहती हूँ कि अगर आप एक चीज़ के लिए सच्चे दिल से कोशिश करते रहें तो ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया कर जाए। सही, वो चीज़ आपको मिल जाती है, आप जिस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए नेक नियत ही बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। साइमा आप मेरे साथ मौजूद हैं, फिलहाल हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे, हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, मुकम्मल घर। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। 100 रुपए या उससे जायद के रिचार्ज से पहले *277# मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। वैसे तो तुमने कहा था इस वाले को सादा रखना, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसमें थोड़ा सलमा सितारा मिला दूं। बुरा लगता है ना, घर के मामले में कोई बाहर वाला अपनी मिला। इसीलिए डेयरी उमंग है मिलावट से पाक, ग़िज़ाइयत से भरा। डेयरी उमंग, कुदरत सा शफ़ाफ। Looking for some fun? Yes! Then you're in the right place. Amazing! Yeah! With great musicals to sing along to and shows that help teach early reading skills, we've got them all. Awesome! Oh, that sounds like lots of fun. It's the home of your favorite cartoons. It's E Junior on demand. Hooray! 100 रुपए या उससे जायद के रिचार्ज से पहले *277# मिलाएं और ढेरों इनामात जीतते चले जाएं। बेफिक्र मुस्तकबिल के लिए सिर्फ जुबली इंश्योरेंस। टपाल फैमिली मिक्सचर, मुकम्मल चाय, जी, बस में शायरी में शगुफ्ता यास्मीन आपके साथ और मेरे साथ यहाँ पर साइमा इसाक मौजूद हैं। बातें भी अच्छी कर रही हैं, कलाम भी अच्छा है, तो क्यों ना अब इनके कलाम की तरफ बढ़ा जाए। शगुफ्ता एक गज़ल सुनाती हूँ इरशाद आपको। खुदा के बंदो ये वहशत ज़दों सी खू कब तक। वाह। खुदा के बंदो ये वहशत ज़दों सी खू कब तक, हिरास फैलता जाएगा चार सू कब तक। बहुत अच्छे। इस आसरे पे के मुंसिफ इधर से गुजरेगा, इस आसरे पे के मुंसिफ इधर से गुजरेगा, सड़क पे फैला रहेगा मेरा लहू कब तक। बहुत खूब। कभी तो जहन की धरती से सर उठाएगी, कभी तो जहन की धरती से सर उठाएगी, रहेगी फिक्र मेरी तुख में बेनमू कब तक। बहुत अच्छे, बहुत खूब। और शेर सुनिएगा। ये मैं तो मैं हूँ, मुझे खाक भी गवारा है, ये मैं तो मैं हूँ, मुझे खाक भी गवारा है, ये देखना है कि बाकी रहेगा तू कब तक। वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। शराब जैसा था तुझसे वो दर्द का रिश्ता, शराब जैसा था वो, शराब जैसा था तुझसे वो दर्द का रिश्ता, तू खुश्क आंख में ढूंढेगा आप जू कब तक। बहुत खूब, बहुत अच्छे। जो ख्वाब भी ना रहा आंख में तो क्या होगा, जो ख्वाब भी ना रहा आंख में तो क्या होगा, दुहाई देगा मेरा शहर आरज़ू कब तक। वाह। खुदाया उसकी नज़र दिल तलक पहुंच जाए, वाह वाह। खुदाया उसकी नज़र दिल तलक पहुंच जाए, वगर ना कोई रहा ऐसे खूब रू कब तक। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक और गज़ल शामिल करती हूँ। इरशाद। क्या खबर थी ये कि जंगल हंसता बसता छोड़कर, क्या खबर थी ये कि जंगल हंसता बसता छोड़कर, साथ मेरे चल पड़ेगा अपना रास्ता छोड़कर। बहुत खूब, बहुत अच्छे। कितने बंजर राब्तों के कर्ब से गुजरे मजीद, वाह। कितने बंजर राब्तों के कर्ब से गुजरे मजीद, अब तो वो हिम्मत मिले बढ़ जाएं यकता छोड़कर। वाह। लफ्ज आवारा भी थे, गूंगे भी और बेफैज भी, लफ्ज आवारा भी थे, गूंगे भी और बेफैज भी, सो में दामन झाड़ के उठ आई तख्ता छोड़कर। वाह। लफ्ज आवारा भी थे, गूंगे भी और बेफैज भी, सो में दामन झाड़ के उठ आई तख्ता छोड़कर। सामने इम्कान के सब मौसमों की धूल है, वाह। सामने इम्कान के सब मौसमों की धूल है, अब वो बुत टूटेगा या बोलेगा सकता छोड़कर। वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। साइमा कुछ हो नयापन जिंदगी पर मुनकशिफ, साइमा कुछ हो नयापन जिंदगी पर मुनकशिफ, ताजगी का कैफ ओढ़ें पहना बरता छोड़कर। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। एक
गज़ल शामिल करती हूँ। ये इसके साथ मेरी बड़ी अच्छी यादें भी जुड़ी हुई हैं कि ये बिल्कुल मेरी अव्वलीन गज़लों में से एक है। दिल तमन्नाएं दस्ते दुआ और हम, दिल तमन्नाएं दस्ते दुआ और हम, इतनी शिद्दत से मांगेंगे क्या और हम। वाह। एहतिजाजी सदा ज़ेरे लब थी अभी, ख़वातीन के हवाले से स्पेशली ये शेर है। एहतिजाजी सदा ज़ेरे लब थी अभी, चीर डाले गए हैं रिदा और हम। वाह, बहुत खूब। आज आंचल गुलाबों से लड़ जाएगा, आज आंचल गुलाबों से लड़ जाएगा, घर को महकाए दस्ते सबा और हम। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब शफक की भला पेश क्या जाएगी, अब शफक की भला पेश क्या जाएगी, सुर्ख तर है माले हया और हम। वाह। अनसुने रह गए लफ्ज बोले हुए, अनसुने रह गए लफ्ज बोले हुए, रह गई रायगां हर सदा और हम। वाह, बहुत अच्छे। आ गए वो अगर पुरसिशे हाल को, आ गए वो अगर पुरसिशे हाल को, और बहकेगी पगली हवा और हम। वाह वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। चाहे महके न महके मगर सायमा, चाहे महके न महके मगर सायमा, खूब गहरे हैं रंगे हिदा और हम। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा साइमा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप मसरूफ़ भी रहती हैं, पहले जॉब करती थी, अब ये है कि जी आप एक हाउसवाइफ की लाइफ जो है वो गुजार रही हैं, तो एक दुनिया बाहर की भी देखी हुई है, फिर अपने आप को घर के माहौल में एडजस्ट करना। उस दौरान शायरी के लिए कोई मखसूस वक्त रखती थी, या उसमें भी ये होता था कि जी जब दिल में आ रहा है मुझे उसी वक्त लिखना है? शायरी के लिए मैंने कभी कोई मखसूस वक्त नहीं रखा। अच्छा। शायरी जब होती है तो होती है। हाँ। वो आटा गूंथते हुए भी होती है, वो कपड़े धोते हुए भी होती है, वो कुछ भी करते हुए होती है। सही। रात को सोते हुए भी होती है। रात को अगर जहन में कोई मिसरा आपके घूमना शुरू करते हैं, तो जब तक उसको कबूलियत ना, उसको एक्सेप्टेंस ना दी जाए ना, वो तंग करता रहता है, सोने भी नहीं देता। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उठ के और वो जब वो एक मिसरा लिखने की कोशिश की तो वो फिर उसने बिठा ही लिया। हाँ। वो पूरी 6-6, 7-7 अशार और वो पूरी गज़लें आधी रात को। तो मैंने कोई मखसूस टाइम इसके लिए नहीं रखा। हाँ, ये होता है कि एक चीज़ अगर हो गई है तो फिर उसकी नोक पलक अगर संवारनी है या कुछ उस पर काम करना है, तो फिर उसके लिए ये है कि लेट नाइट में मैं करती रही हूँ, सारे कामों से फारिग होकर बिल्कुल, जब सब चीज़ों से निमट कर। लेकिन शेर कहने के लिए मुझे कभी किसी मखसूस वक्त की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर सर पे टीवी चला हुआ है या शोर हो रहा है कुछ, अगर शेर हो रहा है तो वो हो रहा है। सही, यानी एक नशिस्त में ही आप कोशिश करती हैं कि इसको कंप्लीट कर लें। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि एक नशिस्त में कंप्लीट हो। नहीं, ये एक नशिस्त में नहीं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि इकट्ठे 6, 7, 8 शेर हो गए, लेकिन कभी एक शेर होता है और वो बेचारा अकेला तन्हा जिंदगी गुजारता रहता है, समझ नहीं आगे नहीं हो पाता उसका। सही। और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अशार हो गए और फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद जब आपने देखा तो फिर से कुछ हो गया। तो बिल्कुल, ये जबरदस्ती वाला काम जो है वो कम से कम मुझसे तो नहीं, शायद जबरदस्ती तो हो भी नहीं सकती ना, क्योंकि ये तो अचानक से एक कैफियत होती है। अगर इस चीज में आप जबरदस्ती लेकर आएंगे या आप बहुत सोच के लिखेंगे तो फिर वो चीज नहीं आती, तो ऑटोमेटिकली एक चीज आ रही होती है। बिल्कुल। हाँ, उसकी नोक पलक संवारनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो बहुत रफ तरीके से आ रही होती है, वो फाइन नहीं होती, उसको फिनिश करना पड़ता है, लेकिन ख्याल आपका अपना होता है जो आ रहा होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि इतनी मसरूफियत के बाद भी आप उन तमाम चीज़ों को मैनेज करती हैं, लिखती हैं, और साथ साथ ये कि अच्छा कलाम जो है वो आपका है, बहुत अच्छा कलाम है, और उसको आपने शेयर करना भी शुरू कर दिया, तो ये एक और अच्छा और पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए कुछ और भी शामिल कीजिए। अच्छा जी, मैं कुछ और शामिल करती हूँ साथ में। एक छोटी बहर की गज़ल है, शामिल करती हूँ साथ में। और ये भी मुझे किसी ने एक बात कही थी उस पे मैंने जी वो मिसरा हो गया तो उसके साथ ही मैंने पूरी गज़ल कर दी है। ना लाली ना गहने से, ना लाली ना गहने से, हुस्न है तेरा रहने से। वाह। ना लाली ना गहने से, हुस्न है तेरा रहने से, दिल की बात ज़रूरी है, रह नहीं सकते कहने से। वाह, बात अच्छे, बात खूब। दिल की बात ज़रूरी है,
रह नहीं सकते कहने से, सह लेते दुख सारे गर हो जाते कम सहने से। वाह। दर्द भी अब कुछ मध्यम है आंख से बहते रहने से। बहुत खूब। मेरे फलक की किस्मत है, मेरे फलक की किस्मत है महरो माह गिरहने से। वाह, बहुत अच्छे। बंद लबों से कह डाले, बंद लबों से कह डाले क्या क्या लफ्ज बरहने से। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। एक और गजल शामिल करते हैं साथ में। रगों में बहता हुआ दर्द लादवा क्या था, रगों में बहता हुआ दर्द लादवा क्या था, वो इश्क ही था तो सरचश्मे शफा क्या था। वाह, बहुत खूब। बहा के ले गया तूफान कोई पल भर में, बहा के ले गया तूफान कोई पल भर में, ये उम्र भर की रियाजत का बुलबुला क्या था। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत मुहीब थे जाले तुम्हारी यादों के, बहुत मुहीब थे जाले तुम्हारी यादों के, खंडर वजूद में कुछ इनके माँ सिवा क्या था। वाह। और शेर सुनिएगा। हमें तो मार गई है घुटन दरूने बदन, हमें तो मार गई है घुटन दरूने बदन, तुम्हारे पास ये गुंजीनाए सबा क्या था। बहुत खूब, बहुत अच्छे। धड़कते दिल ने बहाना बहम किया वरना, धड़कते दिल ने बहाना बहम किया वरना, तुम्हारे बाद भी जीने का सिलसिला क्या था। वाह। गया वो आँख को रंगों के ख्वाब पहनाकर, गया वो आँख को रंगों के ख्वाब पहनाकर, गुलाब रुत में वगरना धरा हुआ क्या था। बहुत खूब, बहुत अच्छे। वो मेरा आईना हैरान सा रहा कुछ पल, वो मेरा आईना हैरान सा रहा कुछ पल, मेरे नकूश में ऐसा नया नया क्या था। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत खूब। शुक्रिया। एक और गजल शामिल करती हूँ। इरशाद। नक्श कुछ ऐसा था इस शहर की बीनाई में, नक्श कुछ ऐसा था इस शहर की बीनाई में, ताक होना ही पड़ा मुझको शकीबाई में। वाह। कब इजाजत थी कि ताबीर के सपने देखूं, कब इजाजत थी कि ताबीर के सपने देखूं, ख्वाब दफना दिए सब आंख की गहराई में। बहुत खूब, बहुत अच्छे। उसकी खुशबू भी चली आती है मौका पाकर, उसकी खुशबू भी चली आती है मौका पाकर, खोल देती हूँ मैं दरजात का पुरवाई में। वाह। एक जरा हौसला ए डूबते सूरज माना, एक जरा हौसला ए डूबते सूरज माना, एक जहां खोया रहा है तेरी पहनाई में। वाह। पहन लेती है हर एक बहन ये रंगी ऐनक, पहन लेती है हर एक बहन ये रंगी ऐनक, गैर मुमकिन है खराबी हो मेरे भाई में। वाह। उसके कमरे से मैं एक फूल चुरा लाई थी, उसके कमरे से मैं एक फूल चुरा लाई थी, यूं वो शामिल है मेरे हुस्न में रानाई में। वाह, बहुत खूब। ये तो सोचा भी न था आपसे पैमा होंगे, ये तो सोचा भी न था आपसे पैमा होंगे, बात बढ़ जाएगी 2 दिन की शनासाई में। क्या बात है, बहुत अच्छे। शेर सुनिएगा। मुझसा अनमोल रतन हार कर खुद भी ता उमर, मुझसा अनमोल रतन हार कर खुद भी ता उमर, खर्च होता रहा नुकसान की भरपाई में। वाह वाह, बहुत खूब। साइमा रस्म बना ली है ये महजूरों ने, साइमा रस्म बना ली है ये महजूरों ने, वरना क्या सुख है भला बादिया पैमाई में। वाह, बहुत खूब।
بہت خوب. اچھا سائمہ, جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گی, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ سیکریفائز کر جاتی ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن کر نہیں پاتی کیونکہ ہر کوئی لکی نہیں ہوتا, ہر کسی کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی, کس طرح سے اگر ٹیلنٹ ہے کس طرح سے باہر آئیں؟ ایک چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو منواتا ضرور ہے. چاہے آپ کہیں بھی ہوں گے وہ نکل کے باہر آ جاتا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی اپنی مثال دینا ویسے کوئی لیکن میں اس لیے دینا چاہتی ہوں اپنی مثال کہ میں جو پہلے جس پروفیشن سے وابستہ تھی وہ سیلز اینڈ ایڈورٹیزمنٹ کا تھا, لیکن چونکہ اندر شاعری کے جراثیم تھے تو اگر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو میں اس کے حوالے سے کوئی نظم لکھ لی اور وہ وہی نظم میں بھی پریزنٹ کروں گی, میں نظم لکھی ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اردو کی طرف میرا بہت رجحان ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مارکیٹنگ میں انگلش کا اتنا زیادہ وہ ہے کہ آپ کو بس اس میں, لیکن ادھر بھی اندازہ ہو گیا کہ اردو اچھی ہے. تو اردو کا اگر کوئی پروجیکٹ ہوتا تھا ان لوگوں نے مجھ سے ہیلپ لینا شروع کر دی. تو میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں باہر نکلتا ضرور ہے. اس کو چھوڑیں نہ, اس کو بھولنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں, وہ کہیں نہ کہیں اپنا راستہ ضرور نکالے. صحیح. اور اگر وہی بات ہے کہ نیک نیتی ہوتی ہے تو راستے بنتے جاتے ہیں پھر. صحیح. تو چھوڑنا نہیں چاہیے کبھی اس کو. چلیں یہ ایک اچھا سا میسج کہہ لیجئے یا ایک اچھی سی اگزامپل جو کہ اپنے ساتھ انہوں نے کوٹ کی اور آپ تک پہنچائی. ہم چاہیں گے کچھ اور کلام جو ہے وہ بھی آپ شامل کریں پروگرام میں. جی. نظم پیش کرتی ہوں. نظم کا نام ہے دن راتوں کا بھیدی ہے. دن راتوں کا بھیدی ہے, جیسے تن میں سب کے من کے پاپ چھپائے گنگا بہتی رہتی ہے. دن راتوں کا بھیدی ہے. واہ. پیوندوں سے بھری ردا پر لہو کے کتنے دھبے ہیں, بجھنے والی ان آنکھوں نے کچھ سپنے بن رکھے ہیں. بنجر اور چٹیل چوٹی نے کیسے تند موسم چکھے ہیں. واہ. ان سب کو بہلانا کیا اور دستے دعا پھیلانا کیا. بہت خوب. قہر اترتا رہتا ہے, قسمت سوتی رہتی ہے. دن راتوں کا بھیدی. واہ, بہت اچھا. میں غزل شامل کرتی ہوں ساتھ میں. تم نے سن لی ہے ان کہی اپنی, تم نے سن لی ہے ان کہی اپنی, دیدنی کیوں نہ ہو خوشی اپنی. واہ. تیرا دریا سراب جیسا ہے, تیرا دریا سراب جیسا ہے اور صحرا سی تشنگی اپنی. کیا بات ہے, بہت اچھے. وقت اب یہ بھی دیکھنا ہوگا, وقت اب یہ بھی دیکھنا ہوگا, تم نے سہ لی ہے بے رخی اپنی. واہ واہ. کتنے پتجھڑ بتائے آنکھوں نے, کتنے پتجھڑ بتائے آنکھوں نے, ہے سوا آپ کے بے کلی اپنی. واہ. وقت رخصت یہ وقت بھی آیا, وقت رخصت یہ وقت بھی آیا, اس کی آنکھوں میں تھی نمی اپنی. کیا کہنے ہیں, بہت اچھے, بہت خوب. وقت رخصت یہ وقت بھی آیا, اس کی آنکھوں میں تھی نمی اپنی. صرف موضوع نیت نہیں کافی, یہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ, صرف موضوع نیت نہیں کافی, فکر دیکھے تو آدمی اپنی. واہ. شب افتاد سائمہ گزری, آنکھ اب تک نہیں کھلی اپنی. واہ, بہت اچھے, بہت خوب. کچھ اور بھی شامل کیجیے گا. یوں نہ بھٹکیں اگر در بدر کیا کریں, یوں نہ بھٹکیں اگر در بدر کیا کریں, ہم سفر کے بنا ہم سفر کیا کریں. واہ. یوں نہ بھٹکیں اگر در بدر کیا کریں, ہم سفر کے بنا ہم سفر کیا کریں. وجہ غم کی ہے اس کو خبر کیا کریں, پھر بھی اس پہ نہیں ہے اثر کیا کریں. واہ. کتنے شاہکار تخلیق ہوتے مگر, کتنے شاہکار تخلیق ہوتے مگر, کاٹ ڈالا ہے دستے ہنر کیا کریں. بہت خوب.
کتنے شاہکار تخلیق ہوتے مگر کاٹ ڈالا ہے دستے ہنر، کیا کریں اب تو تاریکیاں بخت تک آ گئیں، اب تو تاریکیاں بخت تک آ گئیں، ڈھونڈ کر روشنی کا نگر کیا کریں۔ واہ، مزمحل دل کو مشکل سے راضی کیا، مزمحل دل کو مشکل سے راضی کیا، کاٹنی تو ہے عمر خضر کیا کریں۔ واہ، بہت خوب۔ ایک فسون ہے ہر شے کو گھیرا ہوا، ایک فسون ہے ہر شے کو گھیرا ہوا، شہر یاراں ہے زیر و زبر کیا کریں۔ واہ، ہجر میں خوشبوئے یار کافی ہمیں، ہجر میں خوشبوئے یار کافی ہمیں، مانگ کر اے خدا بحر و بر کیا کریں۔ واہ، بہت خوب۔ اب وہ شوق نظارہ کہاں سائمہ، اب وہ شوق نظارہ کہاں سائمہ، اب جو آئے بھی وہ بام پر کیا کریں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سائمہ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ پروگرام میں آنے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ اور موقع دیا کہ میں اپنے آپ کو سب کے سامنے پیش کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی بزم شاعری کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا رکھیے گا بہت خیال، اللہ حافظ۔ بزم شاعری was brought to you by ٹپال فیملی مکسچر، مکمل چائے مکمل گھر۔ 100 روپے یا اس سے زائد کے ریچارج سے پہلے *277# ملائیں اور ڈھیروں انعامات جیتتے چلے جائیں۔ بے فکر مستقبل کے لیے صرف جوبلی انشورنس۔ ٹپال فیملی مکسچر، مکمل چائے مکمل گھر۔ بے فکر مستقبل کے لیے صرف جوبلی انشورنس۔ 100 روپے یا اس سے زائد کے ریچارج سے پہلے *277# ملائیں اور ڈھیروں انعامات جیتتے چلے جائیں۔ کوک اسٹوڈیو ایپیسوڈ 4 استاد حامد علی خان and نفیس احمد خان۔ سیج ملازم حسین، علی ظفر and سارا حیدر۔ کوک اسٹوڈیو ایپیسوڈ 4 22nd November